आमे तो मानी आमे ओणिया राजा देखो बर्तमान आम आसीचु ये फिल्म पड़ी कर्म फिल्म अनुभव नमस्कार जय जगन्नाथ एमती अच्छा समस्त आशा करूँ बहुत भल थे बर्तमान ब्लॉग टी मोर आसी जा तो बर्तमान आम जाऊँ तो न्यू मूवी आसूँ मूवीर ना तो आपण मैंने थेमलाइन देखी जानीपारे आम बाहर चेन्नई रे अच्छु तो बहुत बाट बर्तमान चेन्नई रु सिनेमा हॉल रे उड़िया फिल्म पड़ी तो से आम जाऊँ देखापी तो भल लगे निश्चय सब्सक्राइब करूँ चैनल को जाए तो पाखरे थिबा बेल आइकन दबाइबा जमार भी भूलिबेनी तो बर्तमान देखो ये मोर गोटे सब्सक्राइब भाई मैंने देखा गले तो बहुत खुशी लगिला बहुत भल तो बर्तमान वीडियो देखुले तो देखी मत देखी बहुत खुशी तो एमती आसते निश्चय सब्सक्राइब करूँ चलतु बर्तमान आम जा तो बर्तमान आम पहुँची गलु एमती जगार आपण मैंने थंबनेल देखी जानीपारे कर्म कर्म अधिका कर्म करते जदि फल पाइबे आम बर्तमान फल पाइबू कि ना जाए पहुँचला देखा हम तो देखो बर्तमान बैक कर ये देखु ये पूरा जबरदस्त कर्मर फल मिठा समस्ते तो जानी थे आज आम कर्म फल मिल एटा को जगह ये कौन कि खुशी कर्म फल मिल बोली बहुत खुशी आम एति सब आसु मिनिमम 22 जन कि 25 जन खंडे हम आस देखापी वाओ मस्त फोटो दिन पोक भाया पूरा छुट्टी बहुत दिन पर हॉलटार नाम कौन ये सब बाहर के आसुँच भाई भौणी मैंने ये तो हॉल नुह गोटे शॉपिंग मॉल वीडियो करने मना करी हाँ तू मोबाइल धर ना तो धर वीडियो करने मना करी बर्गर पिज्जा या भर सब बाल ना जो मना करे से रखदेमी मस्त ये पचारनी सिक्यूरीटी फिक्यूरीटी देवे कौन मत केते खुशी लगुच आपण मानू बहुत खुशी मीठा ना मीठा की खट्टा देखा पड़ो स्विगी सांग मैंने देखो ना तुम देखेब ना इंटरव्यू आज नवा बर्तमान हापी आईर आसतु बर्तमान पचार बुझा कौन ता भर कास्टिंग किसी बाहर आमर भी कमेंट भी आगे आसार अच्छे तो ये डायरेक्टर बाबू बर्तमान आसतु पचार बुझा हाँ कौन कहते आम बर्तमान आसीजु कर्म देखा हाँ फल पाइया राति 9 पर राति 9टा पर जना कौन तार फल हाँ आ बर्तमान यहाँ हूँ आमर कौ जगह
ଚେନ୍ନାଇର ଜାଗାଟା ନାଁ ହାଡ଼ ଚେନ୍ନାଇ ବୋଲି ଖାଲି କହିଦିଅ କେଉଁ ଜାଗା ନା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କଇମ୍ବେଟର PVR ହଲ୍ରେ ପଡ଼ିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ମ। ଆଉ ଆମେ ଆସିଛୁ 10-12 ଜଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ହଁ ଆପଣମାନେ ଖୁସି ତ? ଆଉ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ କର୍ମର ଫଳଟା କ'ଣ ଆମେ କହିବୁ। ହଁ ଜଣା ହେବ। ଏମିତି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଟି ଟିକେ ଶୁଖିଲା ହେଇଗଲାଣି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୁସ୍ ଟିକେ ମାରିଦେଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ଯିବୁ। ଅର୍ଡ଼ର ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା ଆମର। କର୍ମ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକୁ ଆଗେ ଦେଖ ଇଏ ଏବେ ଆଇଥିଲେନି ବୋଧେ ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଖାଇ ପୁରା ଛିନଛତର ଖାଇ ଖାଇଲେଣି। ମାନେ ପଠେଇବ ସେଣ୍ଡ କରିବ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେଷ୍ଟଟା ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ, ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ହେଇଛି ଟେଷ୍ଟ। ଆଉ ଚାଲ ପାଣି ବୋଟଲ ପିଇବା ପାଇଁ ଆହୁରି ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କାମ ଅଛି। ଆଉ ଛିନଛତର ଅଛି ରିଲ୍ସ ହେବାର ଅଛି ତ ନାଇଁ ଛିଡ଼ା ହବ ରୋଡ଼ କ୍ରସ୍ କରିବାର ଅଛି। ହଁ ଚାଲୁନୁ। କ'ଣ ସିକ୍ରେଟ୍ ହଁ ନା ତୁ ପକେଇ ଦେଇଛି। ପାଣି ବୋତଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଧରିକି ଯାଉଛୁ। ଶୋଷ ଲାଗି ମୁଁ ପିଇବୁ। ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ସବୁ ଓଡ଼ିଆ। କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଫୋନ୍ କରୁନ। ଏଇଟା କ'ଣ କିଛି ବୁଝି ହେଉନି ଏଇଟା କ'ଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫିଲ୍ମ ଲୋ ବୋଉ ଆଣିନି କେବେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ କୁନୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିପାରିବେ କି କ'ଣ ଅନୁଭବ ହେଉଛି? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆସିଛି ବହୁତ ଚେନ୍ନାଇରେ। ଦିନ ପରେ ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଆସି ଏମିତି ମାନେ ମୁଁ କେବେ ଦେଖି ନାହିଁ ତ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଆଜି ଦେଖୁଛି। ମୁଁ ତ ଜନ୍ମ ହେଲା କତରୁ କେବେ ଦେଖିନି ତ ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ୱାଓ। ଧରନି ଟିକେ ଏଇଟା ଧର କରିବ। ଆମେ ତ ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ରାଜା। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିଛୁ ଏଠିକି ଫିଲ୍ମ ପଡ଼ିଛି କର୍ମ ଫିଲ୍ମ ଅନୁଭବରେ ତ ଉପରେ ଚାଲିଛି ତ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ଶୋ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। କିନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସତର ଭାବରେ ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ଏଠି ମିଳୁଛି। ତ ଆମେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବୁ ପୁଣି ଯିବ ଉପରକୁ କେତେ ଉପରକୁ କ'ଣ
ଗାଁରୁ ଆଇଛୁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଜାଣିପାରୁ ଭଲ ହେଇଛି କିଛି ଇଏ ନାହିଁ। तो भिडियोटी बहुत लंबा होगा तो बाकी वीडियो केमिति कौन है हॉल भितर तो नेक्स्ट ब्लॉग रे आसीबो तो एमती जोड़ी रुहतु बाय बाय।